नमस्कार। आज मु मॉर्निंग वॉक रे रास्ता चली चली जाऊली। रास्ता कड़े गोटे छोट गचरे बहुत गोटे सुंदर फुलटे देखी अटकी गली। आठी अनेक गुड़े भिडियो और फोटो उठेकी आनिली। घरे आसी मु अनुसंधान करी ए गछटी विषय जानिबा को चाहिली जे गछटीर नाम कौन एवं यार किछि उपकारी गुण अछि कि नाही। चलंतु आज सही गछ विषय किछि जानिबा। यही छोट गछटी को गोटे सामान्य गछ बोली भावंतु नहीं। यह गोटे बहुवर्षीय गुल्म। यार किछि डाल देखंतु माटी उपरे माड़िकी रही अल्प किछि कांड ऊपर को मध्य सीधा होई रही। तेणु यह गछटीर उच्चता प्राय 15 ରୁ 30 सेंटीमीटर मध्य होता है। पत्र गुड़ी देखु टिके लंबाଳିଆ देखा जाउची जहाँकि 4 ରୁ 5 सेंटीमीटर भितर हम ओसार 1 ରୁ 1.5 सेंटीमीटर भितर हम। फुलटी देखु फुलटी केते सुंदर देखा जाउची गोटे पिंक पर्पल मिसा कलर जमिति कि गोलापर गोटे पाखुड़ा। फल मंजी बहुत छोट छोट आकृतिर होता है। मंजीर रंग हलदिया मिसा धला होता है। यही गछटीर ओडिया नाम होची मदन मस्तक बा रतन पुरुष कहती। आपण अंचल यही गछर नाम जदि कहीं जानी ताहले मते कमेंट सेक्शन में निश्चय लिखंतु। यही गछर इंग्लिश ना हला स्पेड फ्लावर कारण इंग्रेज मानकु यही फुलर पाखुड़ाटी फाउडा बा स्पेड परी देखा जाइतिला। आउ गोटे नाम मध्य अछि पिंक लेडीज स्लीपर। हिंदी कन्नड़ तेलुगु आदि अनेक भाषा रे याकु रतन पुरुष बा रत्न पुरुष मध्य कहि थांती। किंतु आयुर्वेद रे याकु स्थल कमल बोली कहा जाय। एई गछटीर बोटानिकल नेम हाइबांथस एनियोस्पर्मस। आउ एई गछटी फैमिली भाओलासी अंडर रो गोटे गछ। आयुर्वेद और सिद्ध पद्धति रे याकु अनेक औषध पई प्रयोग करंती। विशेषकर पुरुष मानक पई तो याक वरदान सदृश। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और अन्य फार्माकोलॉजिकल कंपनी गुड़िकर अनेक रिसर्च चली होई सारिछि मध्य। सेथिरु यार समस्त औषधीय गुण प्रमाणित हो सारिछि। एही मदन मस्तकर संपूर्ण गछटी को औषध रूपे व्यवहार करा जाय थाए। गछटी को साधारणतः भल भाव में धोई बाटी मिश्री सहित सेवन करा जाय कारण यार स्वाद अत्यंत तिक्त और कटु होता है। आ टिके लालुआ मध्य लगी थाए। ताकू छाड़ले यह कफ आ पित्तनाशक मध्य होता है। यार गछ को धोई छाई रे सुखाई चूर्ण करी मध्य आपण वर्ष पर्यंत रखि परिबे। आयुर्वेद दुकान रे यार चूर्ण भी मिली थाए टैबलेट मध्य मिली थाए। आपण माने किंतु याकु प्रयोग करिया पूर्वरु सबु बेले आयुर्वेद डाक्तर को परामर्श रे औषध सेवन करंतु कारण डॉक्टर आपन को आपन रोग अनुसार केते मात्रा रे केते बेले खाइबे केते दिन खाइबे एई सब ऊपर उचित परामर्श देई थांते। एथिरे अनेक प्रकार बायोकेमिकल सबु रहिछि। एबे आसंतु जानिबा एहा आम पई किपरि एक उपकारी गछ होई थाए। इनफर्टिलिटी इन मेन पुरुष मानकर फर्टिलिटी जनित बा प्रजनन संबंधी जेते प्रकार समस्या सब रही थाए एही रतन पुरुष गछर उपयुक्त मात्रा रे सेवन करिबा द्वारा ताहा निश्चय भल होई थाए। पुरुष मानकर साधारणतः टेस्टोस्टेरोन नाम रे गोटे सेक्स हार्मोन क्षरण होई थाए जहाँकि तांकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक रखि थाए। जदि एही हार्मोन परिमाण कौनसी कारणरू आवश्यकता ठारू कम होता है ताहले सेमानकु विभिन्न प्रकार समस्या सम्मुखीन होबाकू पड़ी थाए। अर्थात सेमानकर संतान उत्पादन करिवार क्षमता मध्य कम हो जाई थाए। सेमानकर स्पर्म काउंट कम होता है। स्पर्म मोबिलिटी कले स्पर्म रो मूवमेंट कम होता है। भल स्पर्म प्रोडक्शन होई न थाए। यथेष्ट सीमेन मध्य प्रोडक्शन होई न थाए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बा शीघ्र पतन होता है। स्वप्न दोष बा नाइट फॉल आदि समस्या मान सेमानकर देखा दै थाए। सेथिपई सेमानकर संतान उत्पादन क्षमता मध्य कमी जाई थाए बा न थाए। एही रतन पुरुष गछटीर चूर्ण 2 ग्राम नहीं अल्प मिश्री सहित गाई क्षीर रे मिसई दिन को थरे लेखाए पीले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रो क्षरण रो परिमाण बढ़ी थाए। जदि आपण एही गछटी को फ्रेश पाउचंती ताहले संपूर्ण गछर क्वाथ को मध्य आपण पी परिबे। आउ इनफर्टिलिटी जनित जतक प्रकार समस्या विषय कहली से सब समस्या मान मध्य दूर होता है। क्योर्स लिगोरिया श्वेत प्रदर भल करिथाए। महिला मानकर मध्य अनेक प्रकार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रे समस्या देखा देता है। जेमति कि सेथिरु गोटेला श्वेत प्रदर बा ल्यूकोरिया भी ताको कहंती जोथरे कि व्हाइट डिस्चार्ज होता है। एही रतन पुरुष गछटीर क्वाथ को उपयुक्त मात्रा रे सेवन कले ल्यूकोरिया बा श्वेत प्रदर भल होता है। क्योर्स यूरिनरी कैलकुलस एंड यूटीआई साधारणतः यूरिनरी कैलकुलस बा जोथरे कि किडनी यूरेथ्रा
ଆଉ ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡର ଆଦିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଲ୍ଟ ଏବଂ ମିନେରାଲ ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଯାଇକି ଷ୍ଟୋନ୍ ପରି ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଟାଣ ହୋଇ ଯେମିତି ପଥର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ସେମିତି ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ ତଳିପେଟରେ, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିଥାଏ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ରା, ଆଉ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ବି ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କିଡନୀ କିମ୍ବା ତାର ୟୁରେଥ୍ରା ବ୍ଲାଡର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯଦି ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ରତନ ପୁରୁଷ ଗଛର ଚେରର କ୍ୱାଥ ପିଅନ୍ତୁ ବା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛର କ୍ୱାଥକୁ ମଧ୍ୟ ପିଇଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ୟୁଟିଆଇ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମାନ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଡାଇସିୟୁରିଆ ବା ମୂତ୍ରକୃଚ୍ଛ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ଔଷଧ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ରେ ପରିସ୍ରା ହୋଇନଥାଏ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହିଁ ପରିସ୍ରା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼ା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ଏହାର ଯେଉଁ ଡାଇୟୁରେଟିକ୍ ଗୁଣ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଏହାର ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବାୟାଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପରିସ୍ରାର ପରିମାଣକୁ ବି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆଉ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଫଞ୍ଜାଇ ଜନିତ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯଦି ହେଇଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭଲ କରିଥାଏ। ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲେମେଟୋରୀ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏହି ରତନ ପୁରୁଷ ଗଛର ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲେମେଟୋରୀ ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟଥାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଯୋଗୁଁ ମସଲ ବା ଯେଉଁଟା ମାଂସପେଶୀ ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦରଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଚାଲିବାରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ବିନ୍ଧୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହାର ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡର କ୍ୱାଥ ପିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହି କଷ୍ଟ କିଛି ପରିମାଣରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଇସ୍ୟୁ, ରତନ ପୁରୁଷ ଗଛକୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କରିବା ତାହେଲେ ଶ୍ୱାସ, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍, କଫ, କାଶ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ଵସନ ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆସ୍ଥମାରେ ଏହାର ଶୁଖିଲା ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଣ୍ଡ ହିଲିଂ, ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଜାଗାରେ କ୍ଷତଟି ଶୁଖୁନାହିଁ, ସେଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯଦି ମାଂସପେଶୀ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧର କଟି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ରତନ ପୁରୁଷ ଗଛର ପତ୍ରର ପେଷ୍ଟ ସେଇ ଘାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା କ୍ଷତ ଜାଗାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ। କାରଣ ଏହି ଗଛଟିର ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବାୟାଲ ଗୁଣ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଆଉ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନରୁ ଏହା ଘାକୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଆମର ପେଟରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନଥାଏ, ଆଉ ଯେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଥିବ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଯଦି ପତଳା ଝାଡ଼ା, ଡାଇରିଆ ବା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଗଛଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ଧୋଇ ମିଶ୍ରି ସହିତ ବାଟି ପାଣିରେ ଗୋଳି ପିଇଦେଲେ ପେଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମାନେ ହଜମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଝାଡ଼ା ଏସବୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଓ ଆଣ୍ଟି ଡାଇବେଟିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ରତନ ପୁରୁଷ ଗଛକୁ ଯଦି ଆପଣ ଟନିକ୍ କରି ଖାଇବେ, ସେଥିରେ ଫିନୋଲିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଥିବାରୁ ଏହା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏହାର ଆଣ୍ଟି ଡାଇବେଟିକ୍ ଓ କାର୍ଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାରକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ହାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାର ଫଳ ଓ ମଞ୍ଜିରେ ବିଷନାଶକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣ ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ଔଷଧ ସେବନ କରି ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଏହି ରତନ ପୁରୁଷ ଗଛର ଆଣ୍ଟି ଡାଇବେଟିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କରିବା ତାହେଲେ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଲେଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଆଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏହି ରତନ ପୁରୁଷ ଗଛର ଫଳ ଆଉ ମଞ୍ଜିରେ ବିଷନାଶକ ଗୁଣ ରହିଛି।